भारतनो इंडिपेंडेंस खलायनानै फुरो कुथुमलाइमंगो गुरखा रंगनेबो याक दंगो 1944 बिशुवा हाकतरनि इंडिपेंडेंस नि कुथुमलाइमंगो फाइवे मानजक फाइमानि बागै सातक मंगो ब्रिटिश रगनि यागो दुर्गा मालानो फांसी रजाखा और सालतंगमानि 24 अगस्त भारत तंगनाय नेपाली गुरखा रग बीर शहीद दुर्गा मालानो ताबकफानो पगै मानियाखो आवनि लगिवो 1992 बिशिनि 20 अगस्त नेपाली कक्थाय भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बर मानखा ते अगस्त तालो गुरखाते नेपाली रगनि थानुवा काइसा बेलाखेनो नांकुकमानि ताल बिशि बुरुम बुरुमनो आव तालो बलिदान दिवस ते नेपाली कक्थायनो बरम रमानि पान्डा संसारि रजागो ताकलाय बिशियोबो 34 बिशि ते 81 बिशि बलिदान दिवस पालाय जाका कक्ति सालो गुरखा बस्ती बाय खबजाक पेंशनर अवसन भवन आश्रयनि कन्फरेंस हलो काइसा पान्डा संसारि जाका भारतीय गुरखा परिषद त्रिपुरा हस्ते तांबेदेक ने बखाक्ते अ पान्डावो शहीद दुर्गा मल्लानि मांगफिलिवो खोमरेवै बीर योद्धानो मृत्यु खलाई लेखा बरो 24 अगस्त 2025 साल आज के আমরা গুরখা বস্তি অনুষ্ঠিত এই আশ্রয় পেনশনার আশ্রয় ভবনে আমরা আমাদের মহান দিবস পালন করতে যাচ্ছি। আজকে আমাদের ভাষা দিবস, ভাষা মান্যতা দিবস, যেটা নাকি 20 अगस्त 2025 আর 2092 সনে আমাদের ভাষা মান্যতা দিবস প্রদান পায়, মান্যতা পায় এবং সাথে সাথে আমাদের ভারতীয় গুরখা সৈনিক যার নাম দুর্গা মল্ল, শহীদ দুর্গা মল্ল, যাকে আমরা বলিদান হিসাবে পালন করি। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম গুরখা সৈনিক এই বলিদান দিয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা উনি ফাঁসিতে ওনাকে সাজা দেওয়া হয়েছিল, ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। 19 বিউরো রিপোর্ট কক্ষরাং।